grand moment de rencontre, d'impact et de déferlement de la puissance de Dieu. La deuxième convention internationale des églises ambassades des miracles, organisée par le couple pastoral Bishop Ouattara Mohamed Idriss et Maman Tania. Un grand rassemblement divin qui réunira sur la même scène des guerriers de l'évangile, Bishop Alfred Owens de Washington, apôtre Yawo Dramawena, pionnier du mouvement charismatique du Togo, Bishop Ouattara Mohamed Idriss et Maman Tania. Thème: nul ne tiendra devant toi. Date: du 15 au 20 novembre. Heure: 8h-13h. Enseignement: 17h-21h. Temps de puissance. Lieu: au Palais de l'Évangile à la Riviera Faya. Venez tous expérimenter le Dieu des miracles. Info: plus 225. Mon Dieu va répondre God, my God, will respond à un besoin fort que vous avez dans votre cœur. a need, a strong need that you have. Avant la fin de la semaine, Before the end of the week beginning, il vous l'accorde. He's giving it to you. Rabao Shatabaka. Mekotobo Sataba. Makotobo Sitaba. Receive. Bless your hands. I 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 bless your hands. In Jesus' name. Amen. So blessed. I want to pray for a person. His name is Emmanuel. 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 If your name is Emmanuel, come please. Look at me, please. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? What are you doing in life? What's your activity? What you do? J'ai pas compris. Il est un employé dans un tribunal. Hein? Dans un tribunal. Ouais. Ok. Yeah. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? What do you do? Ok. Je veux qu'il sache, lui, I want you to know, you, qu'un jour quelqu'un a fait une prière. that one day somebody did a prayer, Et cette personne a dit, and that person says, quoique connaissant pas profondément Dieu, even if he didn't know profoundly God, j'appelle mon fils Emmanuel I call my son Emmanuel afin qu'il prêche l'évangile. in order for him to preach the gospel. Where is your father? Your father. Ok. Il a prié comme ça pour lui. He prayed that way for you. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, That's why the Holy Spirit told me, prie pour Emmanuel pray for Emmanuel, parce qu'il est mon serviteur. because he is my servant. Et Emmanuel And Emmanuel doit parler de ma part avec un micro. will talk about me with a microphone. C'est comme le fils de... C'est comme Samuel. It's like Samuel. Il n'a pas choisi d'être... He never Prophet. chose to become a prophet. C'est sa mère Our mom qui l'a donné au Seigneur. give him to the Lord. Il a été donné au Seigneur. They give you to the Lord. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Do you understand what I'm talking about? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Do what I'm saying make sense? Is it true? Donne-lui le micro. Très fort. T'as le ciel. D'accord, lève les mains. La gloire de Dieu est sur toi maintenant.
கர்த்தருடைய மகிமை உம்மீது Ta இறங்கும். vie ne sera plus jamais la même à compter d'aujourd'hui. உன்னுடைய வாழ்க்கை இனிமேல் Le மாற்றமாயிருக்கும். Saint-Esprit tombe sur toi d'une nouvelle manière. பரிசுத்த ஆவியானவர் Et இறங்குவார். je le vois en train de te libérer des œuvres des ténèbres. உங்களை எல்லா அந்தகாரத்திலிருந்து விடுதலையாக்குறார். Il y a comme dans le passé que tes parents adoraient certains dieux. உன்னுடைய பெற்றோர் செய்த காரியங்கள், C'étaient des démons. பிசாசுக்கு செய்த காரியங்கள் Et le இருக்கிறது. Seigneur me montre maintenant கர்த்தர் சொல்லுகிறார், qu'il te libère de là. உன்னை அந்த இடத்திலிருந்து உன்னை Pendant que je விடுதலையாக்குவார். parle, நான் பேசும் பொழுது sa gloire tombe sur toi. கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் இறங்கி Lève les கொண்டிருக்கிறது. mains, ne sois pas இந்த inquiet. இரண்டு கைகளையும் உயர்த்தி கர்த்தருடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள். Rekontopo shantaba. Out! 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 Right now, in the name of Jesus, I break the yoke of Satan over your life. In Jesus' name, out right now. Soar. Jesus. Acclame le Seigneur. கரங்களை தட்டுவோம். Clap your hand. Acclame le Seigneur très கரங்களை fort. தட்டுங்க ஆண்டவருக்கு. Jesus. Be free in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில். Sois guéri au nom de Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவிலே விடுதலை Sois libéré au nom de Jésus. விடுதலை பெற்றுக்கொள். Je vois comme une statue, comme un dieu. C'est bizarre. இங்கே நான் ஒரு ஐடல், அதாவது ஒரு விக்கிரகத்தை பார்க்கிறேன். சொல்லி Oui, je vois. Comme une statue, ça ressemble à un dieu. Et puis c'est comme une trompe d'éléphant. ஓகே, ஒரு விக்கிரகத்தை பார்க்கிறேன். அது யானையுடைய தந்தத்தை போல அந்த விக்கிரகத்துடைய மூக்கு இருக்கிறது. C'est bleu. அது ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறதை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கிறேன். Et le Seigneur me dit, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், je vois aussi un esprit qui a plusieurs bras. அநேக கைகளுடைய ஒரு அசுத்தாவியை நான் பார்க்கிறேன் என்னுடைய Et வாழ்க்கையிலே. le Seigneur me dit de lui dire, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், il le libère de l'influence de ces démons à compter d'aujourd'hui. இன்றைக்கு இந்த பிசாசிலிருந்து Il libère sa destinée. அவனுடைய வருங்காலத்தை கர்த்தர் Je veux qu'on மாற்றுகிறார். acclame le Seigneur très fort. கர்த்தருக்கு கரங்களை தட்டுங்கள். Il libère sa destinée. விடுதலையை பெற்றுக்கொண்டார். Stand up. Laissez-le. Laissez-le. விடுங்க. Dieu est en train de le libérer. Et quand tu as fini, je vais prier pour le Saint-Esprit. கர்த்தர் விடுதலையாக்கி கொண்டிருக்கிறார். Non, pas vous. Celle d'abord qui est là. Venez. இந்த சகோதரி. Le Seigneur me dit aussi, கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார், je vois des gens qui sont arrêtés auprès d'elle. உங்களுக்கு அருகாமையில் அநேகர் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். Et puis quelqu'un prend un point rouge, comme ça, il met au milieu ici. ஒரு பொட்டை போல இருக்கிற ஒரு பொட்டு, சிவந்த பொட்டை உங்களுடைய நெற்றியிலே வைக்கும்படியாக. Sur chaque personne, il passe une main. அந்த மனிதர்கள் அவர்கள் மத்தியிலே வருகிற அனைவர் மேலும் அந்த பொட்டை வைக்கிறார்கள். Et pour elle, quand il veut faire ça, இந்த சகோதரிக்கு அதை செய்யும் பொழுது, il y a une main maintenant qui dit tu n'as plus le droit de lui faire ça. இந்த சகோதரிக்கு அதை செய்ய வரும் பொழுது ஒரு கரம் வந்து அதை தடுக்கிறது. Declare on your life ce qui est meilleur en 2017. What is better in 2020? Que celui qui dit Amen voit la réalisation de cette prophétie. Let the one who say amen see those things to come to pass. One. Il a été flagellé. He was flogged. Two. Il a reçu une couronne d'épines. Le sang a coulé de sa tête. He received a crown of thorn and blood flowed from his head. 3. En Marc chapitre 15. In Mark chapter 15. La Bible dit que les gens ont giflé Jésus. The Bible says that people slapped Jesus. Ils l'ont giflé et ils ont tiré sa barbe. They slapped and they pulled his beard. Et le sang est sorti de là. And blood came out of it. Regarde quelqu'un, dis-lui la barbe. Say the beard. The beard. Vous ne parlez pas avec conviction, dis la barbe. Say the beard. The beard. Vous savez pourquoi les fils d'Abraham aiment garder la barbe? Do you know why the son of Abraham like to keep the beard? Ceux que j'appelle les fils d'Abraham, the one that are called the son of Abraham, vous avez les Juifs, the Jews qui viennent d'Isaac, who come from
Isaac, vous avez les Ismaélites, les musulmans qui the viennent d'Ismaël. Ismailites who come from Ismail. Vous savez pourquoi ils gardent la barbe? Do you know why they like to keep the beard? Répondez-moi, vous savez pourquoi ils aiment garder la Do you barbe? know why they like keeping the beard? Parce que la barbe est aussi un symbole d'autorité. Because it's also a symbol of authority. Et c'est votre barbe qui vous permet de vous affirmer And you can affirm yourself through your beard dans leur société. in the society. Je veux te dire ceci. I want to tell you this. Quand on tire la barbe d'un juif, When you pull the beard of a Jew, c'est une humiliation. it is a humiliation. Et lorsque le sang gicle de là, And when blood come out of it, c'est encore compliqué. it's complicated. Jésus a subi cela. And Jesus Christ went through this. Et ils sont allés même jusqu'à cracher sur son And visage. they spat on his face. Et ils ont fait cela And they did this parce que Jésus voulait briser une malédiction sur notre vie. because the Lord wanted to break a curse